अस्सलामुअलैकुम। मैं हलीमा निसा जेएमएस खोड़पारा की टीचर। आज हमारी 7वीं क्लास की उर्दू की क्लास है। आज हमारा जो मजमून है वो है भले और बुरे की पहचान, यानी कि भला आदमी किसे कहते हैं और बुरा किसे कहते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि जो भले आदमी हैं वो कैसे हैं और बुरे कैसे हैं। भला कहते हैं नेक, अच्छा, नेक काम करने वाला, अच्छा काम करने वाला। बुरा कहते हैं जो बुरे काम करे, बुराई करे और जिसका सलूक जो है वो अच्छा ना हो, जिसकी जो ज़ुबान है वो भी अच्छी ना हो, अच्छी तरह किसी से बात ना करता हो। अब हम लेसन की तरफ आते हैं। लेसन पे यहाँ पे लिख रहा है, नेक आदमी अपने दुश्मनों के साथ वो सलूक करते हैं जो चंदन कुल्हाड़ी के साथ करता है। यानी कि नेक आदमी जो होते हैं वो दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक करते हैं, जैसा वो अपने दोस्तों के साथ करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ करते हैं, वैसा ही सलूक वो दुश्मनों के साथ भी करते हैं जो चंदन कुल्हाड़ी के साथ कर। यहाँ पे इसने चंदन और कुल्हाड़ी की मिसाल दी है, यानी कि चंदन एक खुशबूदार लकड़ी का नाम है और कुल्हाड़ी से उसको काटा जाता है। कुल्हाड़ी उसे काटती है मगर वो उसकी धार को खुशबूदार कर देता है। यानी कि जब कुल्हाड़ी उसको काटती है, लेकिन जो चंदन की लकड़ी है वो उसकी धार को क्या बना देती है, खुशबूदार बना देती है। इसीलिए चंदन को ये इज़्ज़त हासिल है कि देवताओं के सरों पर जगह पाता है, और कुल्हाड़ी की ये दुर्गत हुई कि इसका मुंह आग में तपा कर हथौड़ों से पीटा जाता है। यानी कि चंदन की जो लकड़ी है उसको बहुत इज़्ज़त हासिल है। बड़े बड़े जो देवता हैं, वली हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं उनके सरों पे इसको जगह पाता है, बहुत ऊंचा मर्तबा है इसका। और कुल्हाड़ी के साथ क्या होता है, दुर्गत मीन्स बुरी हालत। इसकी इतनी बुरी हालत होती है कि इसको आग के मुंह में तपा कर हथौड़ों से पीटा जाता है, तब जाके इसकी धार जो है वो तेज़ बनती है और ये लकड़ियाँ काटता है। भले आदमी सादा मिजाज रखते हैं और जो कुछ खुदा ने दिया है इस पर राज़ी रहते हैं। अच्छे इंसान जो होते हैं, नेक इंसान जो होते हैं, उनका जो मिजाज होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, सादा होता है, नरम होता है। वो कभी किसी से गुस्से से बात नहीं करते, नरमी से बात करते हैं और जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको दिया है उस पर वो खुश रहते हैं। राज़ी हो गया खुश रहना। दुनिया की ख्वाहिशों से आज़ाद होते हैं, यानी कि दुनिया की उनको कोई ख्वाहिश नहीं होती हमें ऊंचे ऊंचे महल हों, सोना हो, चांदी हो, कोई बड़े बड़े बाग हों, ज़मीन हो। यानी कि वो बिल्कुल सादे होते हैं, उनको इन चीज़ों से कोई गरज नहीं होती है। हर हाल में खुश रहते हैं, यानी कि अगर उनको गम है तब भी वो खुश रहते हैं, खुशी है तब भी वो खुश रहते हैं, यानी कि जिस हाल में भी हैं वो खुश रहते हैं। और फयाज़ी के लिए मशहूर होते हैं और सखावत के लिए भी मशहूर होते हैं। हर एक से वो सखावत करते हैं, सबके साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते हैं। यानी कि हर एक के, चाहे उनका दुश्मन हो, दोस्त हो, अपना रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, सब के साथ वो अच्छी तरह मोहब्बत करते हैं, शफ़क़त के साथ। यानी कि बड़ों के साथ मोहब्बत करते हैं और छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आते हैं। किसी से दुश्मनी नहीं रखते, किसी से भी वो दुश्मनी नहीं रखते। हिर्स और लालच की उनको हवा नहीं लगती। हिर्स भी लालच ही की एक किस्म है और इसको कहते हैं, उनको बिल्कुल इस चीज़ की होती है, बिल्कुल नहीं होता है। हवा नहीं लगती मीन्स उनको कोई लालच नहीं होती है। बुग़्ज़ और हसद का उन पर साया नहीं पड़ता। बुग़्ज़ और हसद ये दोनों चीज़ें उनके दिल में नहीं होती हैं। वो गरीबों पर मेहरबानी करते हैं। जो गरीब लोग होते हैं उनके आसपास में कोई उनके रिश्तेदार में, तो उन पर वो बड़ी मेहरबानी करते हैं, यानी कि उनके साथ अच्छा रवैया रखते हैं। अगर उनको कोई चीज़ किसी टाइम कम हो तो वो अपने से उनको ला कर देते हैं। अपनी ताज़ीम की परवाह नहीं, ताज़ीम इज़्ज़त को कहते हैं, अपनी ताज़ीम की परवाह नहीं करते मगर औरों की ताज़ीम करते हैं। वो अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं करते, अगर उनकी कोई इज़्ज़त ना भी करे फिर भी उनको परवाह नहीं होती, लेकिन वो हमेशा दूसरों की इज़्ज़त करते हैं। किसी से ऐसी बात नहीं कहते जो उसको बुरी मालूम हो। किसी से भी वो उसको ऐसी बात नहीं करते कि अगला जो सुनने वाला है उसको बुरी मालूम हो, उसके दिल को दुख पहुँचे। किसी का दिल नहीं दुखाते। अपने कौल के सच्चे होते हैं, यानी कि अपनी ज़ुबान से जो भी बात कहते हैं वो सच कहते हैं, झूठ नहीं बोलते। अगर वादा करते हैं तो वो भी सच्चा वादा करते हैं, उसको निभाते हैं। उनको खुदा परस्ती और इंसान के साथ भलाई करने की लू लगी होती है। वो खुदा परस्ती यानी कि इबादत भी करते हैं अल्लाह ताला की, और इंसानों के साथ भी अच्छा सलूक करते हैं, नेकी करते हैं। बिलाशुबा ऐसे ही आदमी को खुदा रसीदा कहना चाहिए।
یعنی کہ بے شک ایسے ہی انسان جو ہوتے ہیں، بھلے انسان جو ہوتے ہیں، انہی کو خدا رسید ہے، یعنی کہ خدا دوست کہنا چاہیے۔ اب ہم برے کی پہچان، اب تک ہم نے بھلے کی پہچان کے بارے میں پڑھا، اب ہم برے کی پہچان پڑھیں گے۔ اب تم برے آدمی کا بھی سنو، کبھی تم بھول کر بھی ان کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ یعنی کہ یہ کہتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اچھے بنو گے، بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برے بنو گے۔ یہاں پہ اس نے یہ نصیحت کی ہے کہ کبھی بھی بھول کر بھی بروں کی صحبت میں نہ بیٹھیے، ان سے تم کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچے گی۔ برے آدمی سے انسان کو ہمیشہ تکلیف پہنچتی ہے۔ ان کے دل میں حسد کی آگ روشن رہتی ہے، ان کے دل میں جو حسد ہے، بغض ہے، کینہ وغیرہ، ان کے دل میں ہمیشہ اس کی آگ جو ہے وہ بھڑکتی رہتی ہے۔ جب وہ کسی کی غیبت سنتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں گویا ان کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہو۔ جب ان کے سامنے کسی کی غیبت کی جاتی ہے، جب وہ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جیسے دنیا کا پورا خزانہ ہمیں مل گیا ہو۔ قارون ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس بہت خزانہ تھا، اسی لیے ان کو جو ہے اس قارون کے خزانے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ایسا سمجھتے ہیں کہ قارون کا خزانہ جو ہے ہمیں مل گیا۔ جو ان کے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھی وہ برائی کرتے ہیں۔ یہ ایسے احسان فراموش ہوتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی اچھائی بھی کرتا ہے لیکن یہ پھر بھی اس کے ساتھ برائی ہی کرتے ہیں۔ جھوٹ ہی ان کا لینا اور جھوٹ ہی ان کا دینا ہے۔ جھوٹ ہی سے ان کو صرف ہر بات کرتے ہیں تو وہ بھی جھوٹی کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں تو وہ بھی جھوٹا کرتے ہیں، یعنی کہ جھوٹ ہی جھوٹ ان کی روزمرہ کی زندگی کا جو ہے وہ معمول بن جاتا ہے۔ وہ اوروں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا یہی کام رہتا ہے، وہ صرف دوسروں کو تکلیف دیتے رہتے ہیں، ہمسایوں کا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ہمسایوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی نعمت سے نواز دیا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مال جو ہے یہ ہمیں ملنا چاہیے، ان کو نہیں ملنا چاہیے، اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کب ہم ان کا جو مال ہے وہ اپنے بس میں کر لیں، اور دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، دوسروں کی جو ہے غیبت کرتے رہتے ہیں، برائی کرتے رہتے ہیں۔ جب کسی کی بڑائی یا ترقی سنتے ہیں تو ایسی ٹھنڈی سانس لیتے ہیں جیسے ان کو بخار ہی چڑھ آیا ہو۔ جب وہ کسی کی اچھائی کے بارے میں، کسی کی ترقی کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کو وہ ایسی آہ بھرتے ہیں، ٹھنڈی آہیں بھرنے لگتے ہیں، ان کو جیسے بخار ہو، بخار میں انسان جو ہے وہ آہیں بھرتا ہے، اسی طرح وہ کسی کی ترقی کو سن کر آہیں بھرتے رہتے ہیں۔ ان کو سوائے اپنے مطلب کے کچھ اور نہیں سوجھتا، ان کو اپنے مطلب کے بغیر کچھ بھی ان کے دماغ میں نہیں ہوتا، بس صرف وہ اپنے ہی مقصد کے، اپنے ہی مطلب کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ماں باپ استاد سب کی ہنسی اڑاتے ہیں، نہ وہ اپنے والدینوں کی قدر کرتے ہیں نہ وہ اپنے استادوں کی قدر کرتے ہیں، سب کی ہنسی اڑاتے رہتے ہیں، کسی کا کہنا نہیں مانتے۔ اگر ان کو کوئی ماں یا باپ یا استاد کوئی نصیحت کرتے ہیں تو وہ کبھی ان کی نصیحت پہ عمل نہیں کرتے۔ نیک انسان چاند اور سورج کی طرح چمک کر سکھ اور آرام پہنچاتے ہیں۔ نیک انسان جو ہوتے ہیں وہ سورج کی طرح چمکتے ہیں اور ہر آدمی کو جو ہے وہ آرام پہنچاتے ہیں۔ ان کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ دوسروں کو آرام پہنچائیں، اگر خود کو تکلیف بھی ہوگی لیکن ان کو جو کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح دوسروں کو آرام پہنچانے کی کوشش کریں۔ دنیا میں کوئی عذاب اس کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دکھ پہنچایا جائے، یعنی کہ کہتے ہیں کتاب میں اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں اس عذاب کے برابر کوئی دوسرا عذاب ہے ہی نہیں کہ انسان دوسروں کو دکھ پہنچائے۔ تو بچوں آپ بھی کبھی یہ کوشش مت کرو کہ دوسروں کو دکھ پہنچے آپ کی وجہ سے، ہمیشہ کوشش کرو کہ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، آپ کی وجہ سے دوسروں کو خوشی ملے۔ والسلام۔